हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एमपी लर्निंग जोन आज टॉपिक रही जशवंत दासंकर विशेष अध्ययन यार यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 बा कोर पेपर 3 कोर पेपर 4 रो वीडियो जो माने देखि नांती ए चैनल प्लेलिस्ट रही देखि पारिबे एहीपरि वीडियो देखिबा पय चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो जशवंत दासंकर जीवन या 2 मार्च से आसी परिबा जशवंत दासंकर परिचय प्रदान कर कौन रही उत्कलर पंचसखा मध्य जो पंचसखा रही मध्य अन्यतम उल्लेखिक पुरुष थे सन्थ जशवंत दास। से जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत अड़ंगगढ़ 1478 ख्रीष्टाब्द उदय कहानी अनुसार जना पड़ता है जन्मग्रहण करते। से जगतसिंहपुर जिला अड़ंगगढ़ एटा अच्छी ठारे से जन्मग्रहण करते। पिता थे जगु मल्लिक और माता नाम थिला रेखा देवी माता नाम थिला। से जाति क्षत्रिय थिले बोली केही केही कहितांती से जाति क्षत्रिय थिले बोली केही कहितांती। 12 वर्ष बयस रु संसार प्रति आसीथिला वैराग्य। जो संसार जो माया मोह रही सेटारु से वैराग्य भाव आसीथिला से गृह त्याग करी सन्यास व्रत ग्रहण करी भारतर विभिन्न तीर्थक्षेत्र से विभिन्न तीर्थक्षेत्र पर्यटन बा भ्रमण रे जाइथिले। सन्यास व्रत ग्रहण करी पुरी तीर्थर ताकर साक्षात होइतिला श्री चैतन्य देवଙ୍କ सहित। सेहिटारे से दीक्षा ग्रहण करथिले श्री चैतन्यଙ୍କ ठारू। पर पुरी रे किछि काल अवस्थान पर से निजर जन्मस्थान अड़ंगगढ़ को चली जाइथिले। तांकर जन्मस्थान कोड या 1 मार आसी पारे अड़ंगगढ़ को चली जाइथिले। साधारण से जने परम योगी पुरुष रूपे परिचित होइथिले। तांकर असाधारण व्यक्तित्वर प्रभाव रे प्रभावित होई तत्कालीन अड़ंगगढ़र जमीदार रहिचंती रघुराम चंपती निजर अली अली भग्ने तांको भौणी अंजना सहित तांकर विवाह कार्य संपन्न करथिले। अड़ंगगढ़र जमीदार तांको भग्नी अंजना सहित जशवंत विवाह कार्य संपन्न करथिले। से राजा नवदंपति जीवन निर्वाह निमित्त सेठारे एक गोटे मठ से निर्माण करे किछि भू संपत्ति मध्य खंजी देथिले। सेठारे एही मठटी एबे मध्य जशवंत साधन पीठ रूपे परिचित। से मठटी एही मठटी वंश परंपरा क्रमे जशवंत उत्तराधिकारी मानक द्वारा परिचालित होइछि। से मठटी प्रतिवर्ष तांकर तिरोधान बा तांकर मृत्यु दिवस रे दिन रूपे तिरोधान दिवस रूपे माघ मास शुक्ल पक्ष बा ओढ़ण षष्ठी दिन एक बड़ मेला सेठारे महासमारोह पालित होता है। गोटे बड़ मेला सेठारे पालित होता है। तापरे जशवंत दासंकर औलौकिकता होची गोटे चमत्कारी दिव्य शक्ति बा ईश्वरंकर महिमा थिबा व्यक्ति। पंचसखांक अन्य सखा मानक तमे कमेंट माध्यम जणातु पंचसखांक नाम। पंचसखांक अन्य सखा मानक जीवनी भली जशवंत जीवन में अनेक अलौकिक आख्यान मान जड़ित अच्छी जहाँकि प्राची समिति द्वारा प्रकाशित शिव सूर्योदय ग्रंथ उल्लेखित अच्छी। प्राची समिति द्वारा प्रकाशित होइछि शिव सूर्योदय ग्रंथ। शिव सूर्योदय ग्रंथ क्यों कहा द्वारा प्रकाशित होइछि? प्राची समिति द्वारा प्रकाशित होइछि। से सब मध्य मात्र 2टी प्रसंग एठारे अवतरण करा जायछि। से 2टी प्रसंगिक होइछि एकथा जशवंत प्रभु जगन्नाथ दर्शनार्थे श्रीक्षेत्र पुरी को यात्रा करथिले। जशवंत जगन्नाथ को दर्शन करने पुरी को से जाइथिले। तांको जीवा बाटर एक ब्रह्म राक्षस तांको बाट को रोध करथिला। तांको बाट को अटकाइथिला। जोगी श्रेष्ठ जशवंत एथिरु किंतु विचलित होई नथिले। जशवंत सेतिरे से विचलित होई नथिले। से निजर अलौकिक आशाबाड़ी को जशवंत निजर से अलौकिक जो आशाबाड़ी रहिछि से आशाबाड़ी को देखाई से ब्रह्म राक्षस को तांको आगे चलिबाकू निर्देश कले। ब्रह्म राक्षसटी मध्य बाध्य शिष्यटी परी तांको आगे आगे चलीगला। से ब्रह्म राक्षसटी जशवंतर शिष्यटी परी से तांको आगे आगे चलीगला। क्षणक मध्य एक कथा चारिआडे राष्ट्र होगा। चारिआडे सेटा व्यापी गला। एटारे व्यापी हो जिवो। एही प्रभावित दृश्यटी को देखा पुरीर उपखंड रे बहु लोक जमा हो गले। दृश्यटी को देखा पुरी उपखंड रे बहु लोक जमा हो गले। आगे आगे ब्रह्म राक्षस और परे परे जशवंत आशाबाड़ी धरी चलुथिबार दृश्य देखि समवेत जनता स्तंभीभूत हो जाइथिले। सेठार लोक माने स्तंभीभूत हो जाइथिले। राजा प्रतापरुद्र देव मध्य ए दृश्य देखि अत्यंत आश्चर्य हो जाइथिले। राजा से प्रतापरुद्र मध्य ए दृश्यटा देखि अत्यंत आश्चर्यान्वित होइथिले। शेषर जशवंत अनुरोध क्रमे राजा एही ब्रह्म राक्षस को गुंडीचा बाड़ी ठारे जगी रहिबाकू कहि सेठारे रखाई देले। सेबेठारु सेठारे ब्रह्म राक्षसटी रहिछि बामनाभूत भावरे। सेबेठारु से ब्रह्म राक्षसटी बामनाभूत ठारे सेठारे रहिछि गुंडीचा बाड़ी ठारे।
से मध्य पूजा पाए ब्रह्म राक्षस जो रही से बामनाभूत रूपे पूजा पाए सेठारे एबे भी जनश्रुति अच्छी यही बामनाभूत रथयात्रा समय जो 9 दिन प्रभु गुंडीचा घरे अवस्थापन करती सही समय से श्रीमंदिर को जगिबा चली जाए ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଜଗିବାକୁ ଚାଲି ଆସେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁନଃ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ 9 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ବା ବାମନାଭୂତ ସେଠାରେ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯଶୋବନ୍ତ ରାଜା ରଘୁରାମଙ୍କ ଅଧୀନରେ କିଛି କାଳ କଟୁଆଳ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଶୋବନ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଭାବରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦିନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ପାୟସ୍ନାନ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅଲି କରିଥିଲେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ଚାଷୀର ବିଲରୁ କିଛି ପାଚିଲା ଧାନ କେଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡାଇ ଧାନ ଚୋରି କଲେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଧାନ କେଣ୍ଡା ଛିଣାଇବା ସମୟରେ ଧାନ ଗଛରୁ ଖାଲି ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବାର ଶୁଣାଗଲା। ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗିଥିବା ଚାଷୀଟିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା। ସେ ରାଜା ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଥିଲେ। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜା ଏଥିରେ ଯଶୋବନ୍ତ ନିଜ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜା ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଏହିପରି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର କେତୋଟି ରଚନା ଏଠାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ କରିନିଅ। ଏହା 1 ମାରେ ଆସିପାରେ। ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, 84 ଆଜ୍ଞା, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି, ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି, ଆତ୍ମ ପରଚେ ଗୀତା, ଅଢଙ୍ଗ ଗଡ଼ ମାଲିକା, ରାମ ହେତୁ ଉଦୟ ଭଗବତ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ, ବାଘ ଚୋରି, ପଦ୍ମ ବନ ରାସ, ବଣଭୋଜି ବୋଲି। 1 ମାରେ ଆସିଥିଲା। ବଣଭୋଜି ବୋଲି କାହାର ରଚନା? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ। ପଞ୍ଚାମିକ ଏକାକ୍ଷର, ତାପରେ ଭଜନସାର ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ରଚନା ରହିଛି। ସେଥିରୁ କେତୋଟି ରହିଛି ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟଟା ସଂସ୍କୃତ ସ୍ୱରଦ୍ୱାର ଲେଶ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱଧର୍ମୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ। ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି 21 ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେ ରହିଛି ସେଟା 21 ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେବଳ 463ଟି ପଦ ରହିଛି। ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତୋଟି ପଦ ରହିଛି? 463ଟି ପଦ ରହିଛି। 1 ମାରେ ଆସିପାରେ, ଏହାକୁ ନୋଟ କରିନ। ତାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ସେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ, ଶିବ, ବିଘ୍ନରାଜ, ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏସବୁ ରହିଛି, ନୋଟ କରିନ। ଏହା 1 ମାର୍କ 5 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ। ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଏହା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ, ଏହାକୁ ନୋଟ କରିନ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କ ଓ 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ କରିନିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜନପ୍ରିୟ ରଚନା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଯୋଉ ରାସ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ରାସ ନୁହେଁ, ପଦ୍ମ ବନ ରାସ ରହିଛି। ଏଇଟା ଅଢଙ୍ଗ ଗଡ଼ ମାଲିକା, ଏହା 2 ମାର୍କ और 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏହାକୁ ନୋଟ କରିନିଅ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ 8 ମାର୍କରେ। ତାପରେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନମାଳା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା ଓ କୋର୍ ପେପର 4 ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।